Ada daytoy nay kunada nga registration caravan daytoy samat iti daytoy nay pakakumikuman yu pakabisbisian yu iti agdama kasano daytoy ikan na kami man iti detalye dito Sir Richard. When Bombo Alfred iso ti special registration iti si Bubukal nga Benguet babaan iti panangidaulo ti Assistant Regional Election Director mi nga ni Attorney Vanessa Roncal nga isumutlaang iti concurrent nga Provincial Election Supervisor mi nga nangidaulo daytoy nga registration caravan nga maangay dito University of Baguio inton February 13 niya iti oras ti alas 8 ti agsapa aging gana iti alas 4 iti malam agsipod ta no datoy kami lang mun munisipyo may Bombo Alfred ket matumal actually ket zero ti kanayunan nga agbalbalit nga output mi iso nga iti kastaket rumwar kami laangan tapno maipakamo kadagiti estudyante dita syudad ti Baguio ken dita La Trinidad nga adda ti Comelec dita ayan nyo inton February 13 dita University of Baguio apo Campo Manes Hall. Oo, when at kinadapay nagya workers nga diti nga agtatrabaho or mabalin niya asidig ditoy tapos kataga-awid na lang apan nagbuto si Jay. And tama, di dyan ay dinakamat mo nga doon dagiti di estudyante dito na siya diti Baguio. So yung date nga ni dakamat mo kat Pebrero at 13, so di dyan kat into no Biyernes ba, Sir Richard? When Bombo Alfred iso nga maawis amin nga agdengdengeg no da kayo dita syudad ti Baguio or Trinidad da kayat yu ti agbotos into November 2, 2026 ket mabalin kayo lata nga mapan ijay University of Baguio inton Biyernes tapno sali kayo kadagiti agbotos iti i-cater mi ijay adati new registration transfer correction of entry no dati high school ijay nga ag 15 no November 2 ket mabalin kayo nga agparehistro matlaang apong dagiti agtutubo maawis matlaang no kunwari taga bakon kayo botos kayo to no November 2 ditoy bakon kaket mabalin kayong agparehistro ijay UB. Sir, anyang oras na ito kin anya aging what time? When Bombo Alfred iti oras ti alas 8 ti agsapa aging gana alas 4 iti malam. May salang nga aldaw garo dayjay awan tida dumapay nga aldaw nga mai-schedule manen tabat may rana nga into no Biyernes ket baka ada iti date da nga medyo nasapsapa. Amumatan tatag handa nga makapan. When iti process mi pa ijay daddo mga Bombo Alfred niya ijay daddo mga lugar inton March siguro kat maulit ngam ijay iti Benguet State University into ita La Trinidad Benguet. So for the meantime ay dati garad maipatong palpailaan nga muna ket diti na siya diti Baguio nga actually yan lang nga uray Baguio La Trinidad uray dagiti adda dagiti da Bliss area inya nga agbutos ijay na ibakon mabalinda nga mapan dita garod UB into the Biyernes. One Bombo Alfred, dito yung mga i-cater dagiti registration processes tapno iti kastangay ket pag-awid danto ijay bakon into no November 2 tagbotos da or ibagam November 1 holiday mat dijay. Ket at least adjay nagan danton Bombo Alfred ngem nagparehistro da ijay Baguio. Owen. Anya dagiti da rumbeng nga itugot da. Dagiti government IDs kas tuma iti daytoy man driver's license, pag-ibig IDs, SSS, PhilHealth, dagita government issued IDs sa Bombo Alfred. No, 1 month ket mabalin jay birth certificate. Bawa dagiti da estudyante mabalin diyan ay school ID no kas parigan or kailangan napinbita si tugod da diyan ay birth certificate da. When no estudyante Bombo Alfred mabalin kami nga umawat iti school IDs.
Basta di school ID dan sakit, ada na dyan ay birth date day. Sa bagay, amin sa nga school ID kit, ada man lang diyan. Wen Bombo Alfred basta no kwakit at dati agtutubo kunwari kat DJ ag 15 pa lang to 17 no makadwan isuna ti guardians da isuda ti mang attest nga isuda nga ikat isuda nga talaga DJ ag parehistro. Oo. Halimbawa, kat baka dagiti da out of school youth nga kuna tayo ngay nga baka nag-apply da iti national ID kit anda pa nga naawat. Wen nga no, Sa awat ti school ID da. dati ko ay bagbaga tayong searching questions Mhm. at no iti kastangay ket maduktalan ken maamuan no isuda nga talaga ket residente ijay nga lugar or di election officer mat no awan ijay official ti barangay sigurado adamat siguro ti number na i-attest di nga barangay kapitan nga daytoy nga agtutubo out of school youth ket residente ijay nga lugar. Oo. Ngem no kasparingen lang mabalin nga tang tam na sigurado tagaladan iti certificate di barangay. Wenno hanya kasapulan di ayan. Mabalin na tama Bombo Alfred. So nga tatapay lang gundaway, tatapay lang nga kasapa ket ibagbagamin tapno iti kastangay ket makaala dati umno nga requirements na. Oo, kasi karkaron no baka ada dati bagya da la Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba or Tublay ket nabati da dagiti da kasapulan nga dokumento sa balay da nga makaawid. Dagiti may isa. So nga tatapay lang Bombo Alfred pakpakamuming alaan da dagiti umno nga credentials da. Tapno iti kastagat awan ti hassle no adanto isuda ijay ayan ti area. Mm. Sa bagay, DJ numalagip ko Sir Richard, DJ na national ID nga ket accessible iti ko DJ iti online. Basta naka-download na DJ na egov.ph nalipatan tayo. Nalipatan tayo dyan pero na-try ko din yung nilokatan Gusto diya, dati portal ti dito yung system da. May salang click ijay nagan mo rumar jay picture. Hindi necessary informations ijay. Kasi nalipatak DJ, I mean, handapin nga inted kanyang DJ na card ko, iti national ID, paras ko nga nag-inlokat ijay ni, DJ na picture ko, mabalin ko nga i-print or mabalin nga i-screenshot ko, mabalin nga may pakita. Agpaiso DJ, Bombo Alfred, sinurwan nakmut lang, may sanga taga PSA dito, local PSA. Naiparwar DJ information, may papankin niya kanya. Siyempre, adalata ti safety features na dagita. Saka dagiti damat awan iti kwa na baka nalipatan da jay awan ti driver's license da. No ada iti data da pwede lang buksan da jay na portal da jay LTO para makita da jay na driver's license da jay. LTMS daw. Gusto di jay Bombo Alfred. Sir, dito na bakon pa dati kas lang punteriya or target yung makikita yung posibleng bilang dagiti agpa rehistro agingga daytoy na garod madanon daytoy na eleksyon iti barangay. Nagregat nga rod ti ag-recruit tata Bombo Alfred kasla na ibusmatan nagyagparehistro ditoy bakon. Ti namnamaan bilang tata DJ agbalin nga 15 years old into November 2 ken dagijay na deactivate nga nag-fail to vote twice. Iso dagijay lang tinamnamaan mi tano new registrations matumal Bombo Alfred iso nga araramidan mi daytoy special registration tatno iti kastangay ket maka i-cater kami met kadagiti estudyante nga adal dita syudad ti Baguio ken La Trinidad ken nadumapay nga lugar. Idi last kadagiti naglabas nga eleksyon iti barangay ken Sangguniang Kabataan eleksyon. Ada dagiti problema kaya duma barangay dito na Baguio City agsibutahan yung kompleto di dyan na nagkandidato iti Sangguniang Kabataan kasla nababati bilang dagiti parehistron sa nga nakipag-participate iti dito ni eleksyon. No idi napalabas nga eleksyon sir kasi amat kari tinagban niya problema dyan bakot.
Wen, adati talon sa nga barangay ko nga kasta, hanya kompleto. Iso nga handa ma-download, jay budget da. Iso Oo. ti dilema na data, Bombo Alfred, nga no, haan nga kompleto, awan ti quorum nga kunada, Mm. iti SK Council, aka pasensya, awan ti may download nga pondo da, jay lang sweldo da, honorarium. Ngam ano adati quorum, kunwari ket upat tinay butusan, ay wenno lima, quorum adati quorum da ket mabalinan di jay nga maka-constitute iti panag-request da ti budget inya. Iso nga guy-guyo-guyon mi dagiti SK tatta nga no ag-file dati kandidasita inton ano di yan, September 28 to October 5 ti filing. Kat dapat kompleto ko namin. Tatno awan ti agbalin nga problema nito. Dagita Mm. programa ti SK. Kasi noon nga kompleto awan ti quorum, awan anmet lang nga mai pakat dagiti programa da. Iso nga tatapay lang nga kasapa malpas ti registration no May 18 kat agmi-meeting na ko man no sino ti agkakandidato dita nga Oo. barangay, pitong nga barangay dito ay Bacon, Bombo Alfred. Nalipatak pa yun, di tawenan, ti sakupan, iti sangguniang kabataan na si Richard, 15 hanggang, Oo. 15 to 30 years old. Ngam DJ 18 to 30 kat regular voters, J 15 to 17 kat SK, dagi agtutubo nga talaga. oo. Sige, once again, Sir Richard, goyo-goyom, dagiti kelian tayo para idire din na registration caravan ngay potong palyo into no Friday. Well, guy-guyo-guyon ti sibubukal nga Comelec Benguet, dagiti estudyante, trabahador, empleyado kas kada amin nga maseknan nga adda dita syudad ti Baguio ken La Trinidad ken kapangibang pa nga lugar dita Tuba, Itogon no kayat yu ti agparehistro nga hangkay mapan ijay mun munisipyo yon ket adda kami dita University of Baguio, Campo Manes Hall into no Biyernes apo February 13 iti oras ti alas 8 ginggana alas 4 iti malem apo agparehistro kami po dita.